Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah melikela jamakulu bela jele, anan filekela jamakulu bela jele. Ambe bela jele fo kabini ya fo mo be sigirom nani be wati na shira herela amba mina la fala kan tile herela. Ala kan sudro ala kan so ala kan limanan laban ko nyumanda ma anga foli be katra mo ya nga video temene commenter ku aimer ku partager katanu e fa fe beni cha yereye. Donc ambe bela jele fo ambe bi araba donya na kabele 6 9 mois 2017 ma donc kono na ambe na video ke concernant un vidéo là-bas maintenant donc ñiningali do kera na kono ani accusation chama donc ana ñere vidéo wéré wiye donc ñiningali minum be no nan kan ku jabi ana ñere ka famu ya minye ambe doni fo la donc ani kuma wéré quoi donc abe se ka ke vidéo be janya abe se ka ke abe sunya donc amba ñini ala fa ala kambe sababa ma kono nana voilà donc concernant un vidéo temene an kuma na temu fla de kan baba kamara ka ko ani joba la ka ko donc mo chama nya accusé parce que luma joba la ka vidéo yi fo mo ka famu ya nema baga jobala ma de ne jobala jabi de jobala folo de video kene kan ne a jabi bo aka video fene kono amakuma ne kelen kande akuma na amo fen fen ka e beto fo ne mais ay mi fo ne ma mo fo to ma ay tam minke abe ka ne jabi ay tam minke abe ka ne tamo nyona ka abe ka to tam bo ne ka video fene kono ne afo chugam na ne kilontera jobala la ne ma video spécial sika kama ne ma nga potifar mena la folo quoi donc avertissement de tundo bo kono na nyini ngali famba be minka jobala ko retendle ko munde la video kela wire dama te se ka be et réseaux sociaux en sanfé monde la video kela wire dama ta essayer ku ka kela uzira on nyonte kasora ma ken video keye bo vraiment o nyini ngali akeba ka chaira bo ne be jabi min doala ko kelen foro fanga donc fo video kela be ka nyini fente kelenye o e kelenye video kela beta te maliko keleye video kela beta te mo ko keleye video kela beta te yere ko keleye ye ko kele o kachala ni maliko keleye joyoro ke kele o kachala ni maliko kele mogo ko kele o kachala ni maliko kele donc ini mogo minga ni fente kelenye c'est rare akwa soro fen kwa kelenye mogo do fene beno lutai hashidiyai nyebe karsa wuli chukala chukamna ube nyebe karsa la be kata chukamna ale ka villa peut-être avenir bila dona na taula donc ale ba essayer qui manque du tien au ko kama donc mais sombe bela bon mogo ni fin fene côté se ka dia be fene i ko donye fene ko be donte mais mogo ite se ka kuma be fene toyi kuma do be fi ma ibolu toy kuma do be fi ma ibolu jabi mais nanye nin ka fen fen ta kalaje a base fene be enflel ke bagaw anan l'américain bagaw fene chamana parce que c'est rare mo ka do minum be ibe video kela ba minum be no ante video kela ba fen fen be ki buta ni aka fanu ta kemo keme ibe ta soro aka opposant fene ka fanu kemo keme ani bi woro jelembe fanu ube ani minum fene ta maliko kele kemo keme ani bi woro jelembe fanu ube fene ta chanu mo kele minum beta fo ni ti fe no ko ti a bien parler ti aketa ni fene iklasho o mo la kele on de na finina ti a bien fait donc a kele banka kele yeko kele ni maliko kele do c'est très simple mali be bololaw ambe fere de ke ka mali bolola mais maliko kele tew mo no fe kele de do ani yeko kele donc concernant ne be se ka min fo la video kele o be se ka bien mais be min fo nyina fene fa ka jatemne enfle ni moment fen kono amba fo ndema ko haza zamanu sayamdi enfle ni fen be kono ni be na teme do no la ka ke na fatide ñogon mankutu tien ni ñogon to tien bay ni mbebe na ban pour l'instant mo flile no ñogon ka tien ma mais ko fene base fene be tla kata yere sur ko fla la parce que manifi mana mo ko choko fika da hake do de limite do be kana ko katemoka imana mo kanu choko hake do be fika da de la limite do be kana kanu katemoka nous be ka mo kele nous yere ka vie privée ouye ni mo were ka ko concernant parce que il y a plein de gens qui me demandent aussi ko lu ta do na so ne be ceder la ou ben ceder la ou ben ne be association ni mena cederi ne be ceder doni minye ne bola mais ka fo ceder 1 ou 2 mimbe yan fo ou be ceder ne ka ceder président dimi otew collectif pour la défense de la République mais ne bola ke ne bola mais ne collectif pour la défense de quelqu'un d'autre ou be arasa interpersonnel ou be arasa kakanu ou be ka po famia kata niveau do non oyo luka famia de mais ne tarasa contrôle ne te se ka blarasa contrôle har mo mdene o te se ka blarasa contrôle mais ne ba famia ka fo yoro do la nyarasa filida o be se ka fodi donc olu bolo iya critiquer donc mais ini mo te se ka je ka fo aka poketa bebe diaye ou be aka kuma feta bebe diaye o te se ka ke do be diaye ala o minu ne ka fo no minu bala ka fo ko olu be ne fe ka te me video kela bele diaye ka ou be ne ka video fo te ma quoi mana fo kata fo fe video be aba partager mais c'est rare aba soro kuma do go video ko no manda we mais ya partager ka dauka ou be nga video do ye ta commenter ta partager parce que kuma do de fora ko na ba diaye donc ko mbetende mais mo wara de be no olu fene ya famu ya de arasa mana fen ka mana fen fo finita ka kola donc oye an no lu ka liti ke chogo yayi an no lu kele min ba ni nyogonte hakilina famu ya kele do
mais ni ye kelen yelemane ka taa n'a ye sira wɛrɛ kan ka taa kɛ masanani ni ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ o y'olu ka faamuya dan de mais an ma faamuya cɛ parce que Alasa m'o fɔ mɔgɔ ye Alasa ma mɔgɔ bila o la donc o ye concernant o yɔrɔ ye ne b'a fɔ hali sini kabini kunu fɔ bi CDR min ye collectif pour la défense de la République ne tɛ se ka bɔ o la quoi mɔgɔ ma ne dɔ la mɔgɔ tɛ se ka bɔ o la hali ne yɛrɛ dusukun ne yɛrɛ hakili tɛ sɔn ka bɔ o la quoi a bɛ ko malidenya est-ce que hali ni ne taara yɔrɔ wɛrɛ nationalité ta ou bien ni n taara hali n yɛrɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ nationalité ye o t'a to ni n tɛ maliden ye voilà donc ka se ka ko dɔ kɛ min bɛ se ka Mali défend hakilina ou bien ni n yɛrɛ ma se ka kɛ ni ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ka ko dɔ kɛ min bɛ Mali défend k'o soutenir donc o ye diyagoya ye de ne kan o CDR collectif pour la défense de la République obligé ne bolo maliden bɛɛ kan ka ye o la fɛnɛ ni min m'a faamuya an kan ka fɛɛrɛ de kɛ an b'a la faamuya cogoya min na a kɛra vidéo kɛla ye a kɛra vidéo kɛbali ye a kɛra politicien ye a kɛra opposant a kɛra majorité mɔgɔ ye o bɛɛ b'o la mais fɛn min ye ka Alasa ka sɔn Alasa ka kuma bɛɛ lajɛlen ma ka sɔn a ka taabolo bɛɛ lajɛlen ma k'a défend ka mɔgɔw kɛlɛ a kama ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ a kama i ni somɔgɔw ka fara Alasa kama o fɛnɛ ye mɔgɔ wɛrɛw de ka faamuya ye ne t'o la kabini kunu fo bi ne ma deli ka don o la n tɛ don o la ni n y'a ye Alasa bin kɛra ka yɔrɔ min na ne ka faamuya la a kan ka défendre min ye n bɛ se ka min kɛ b'o kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw o tɛ Alasa kɛlɛ maliden bɛɛ de ka kan ne bolo la i n'a fɔ an ye min kɛ Amadu Jɛbako ko la waati tɛmɛnen i n'a fɔ an ye min kɛ Ben Jakite ka ko la waati tɛmɛnen donc kuma cayara o yɔrɔ in de la k'a fɔ an ye escroc ye ou bien an ye ko dɔ ɲɛɲini kɛ mais o tɛ banditi kɔnɔna na bon nin yɔrɔ in na personnellement n bɛ Dedewu Simaga fo Dedewu Simaga kabini yan fo New York kɔnɔna na n'i ka vidéo ye i ye vidéo kɛ a mɛnna peut-être depuis le 30 août mais ne ye vidéo in ye bi de mɔgɔ dɔ de y'a kuma fɔ ɲɛna k'a bɛ YouTube sanfɛ n taara vidéo lajɛ i ye vidéo kɛ i y'i ka conseil di ne ma a diyara n ye ka tila ka bɛn ma ka tila ka bonya ma i ye kuma caman fɔ vidéo in kɔnɔ i ni vidéo kɛla fɛn fɛn bɛ kuma ka kɔn bi ɲɛ i y'olu fɔ bon donc mɔgɔninfin i mana kɛ cogo cogo erreur bɛ bɛɛ sɔrɔ fɛnɛ e ye min faamuya k'a fɔ erreur don ne bolo peut-être e bolo erreur don n'a sɔrɔ erreur don i y'a corriger n'a dan de mais e ye min fɔ k'a fɔ e bɛ vidéo kɛla tɔw contacter i ni minnu kumana mais e fɛnɛ ma essayer ka kuma ni ne ye parce que le problème c'est quoi mun de b'a to problème bɛ ka woyo réseaux sociaux sanfɛ parce que kɛlɛ min kɛra réseaux sociaux sanfɛ banyɔrɔ wɛrɛ t'o la ni réseaux sociaux sanfɛla tɛ jaabi yɔrɔ wɛrɛ t'o la ni réseaux sociaux sanfɛla tɛ ni mɔgɔ ye critiquer vidéo kɔnɔ ou bien ni mɔgɔ ye ko dɔ fɔ vidéo kɔnɔ min ma bɛn ma n'i y'a jaabi o sira sanfɛ mais o ye i ye juru de sara i ma juru dɔn mais kɛlɛ min kɛra aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ inbox la WhatsApp ni fɛn sanfɛ o bɛ gérer yen nɔ de bon donc kɛlɛ tɛ Dedewu Simaga i ye min fɔ un grand respect à toi ne ka bonya b'i ye kabini n'i ye don min na n y'a dɔn n sɔnna ye cɛbakɔrɔ k'a cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn tanu o t'i kɛ muso ye o tɛ sin fali disi la o ye hɔrɔnya de kabini n'i ye don min na n y'a dɔn k'a fɔ i ni nin ta ye o de la ne y'i kanu mais ne tun t'a dɔn k'a fɔ e bɛ ne ka vidéo lajɛ fo ka se nin niveau in ma fo ka se i bɛ se k'a dɔn fo ka taa kɛ kabini Zulaifu waati fo ka na bila bi la donc i y'o waleɲuman min dɔn n ye n y'a dɔn mais i ye mɔgɔ minnu contacter i ma ne contacter i ma essayer ka kuma ni ne fɔlɔ yanni i ka vidéo kɛ n kan yanni i ka n tɔgɔ sɛbɛn i ka vidéo titre la k'an conseiller i ma essayer ka kuma ni n ye inbox la fɔlɔ i yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'o yɔrɔ témoin mais fili bɛ bɛɛ sɔrɔ e kumana ne ka fili de kan n'a sɔrɔ fili y'o yɔrɔ ye nin yɔrɔ fɛnɛ fili ye fɛnɛ sɔrɔ ne y'a essayer ka invitation ci ma a ka ca ni 6 mois ni n y'a essayer waati o waati n b'a ye i ka liste falen don n ka invitation tɛ se ka don n ka Facebook wɛrɛ bɛ yen n y'i sɛbɛnw la k'a yir'i la k'a fɔ n ka Facebook normal de filɛ nin ye n bɛ ka invitation ci ma mais a tɛ ka don mais o Facebook in fɛnɛ na an tɛ ami mais n ye message min ci ma i m'a dayɛlɛ donc mɔgɔninfin d'an ye essayer i ka contact tɛ ne bolo mais o y'o yɔrɔ kuma ye donc n b'i fɔ n y'i ka kuma mɛn a diyara n ye ka bɛn ma a man tɔɔrɔ fɛnɛ donc mɔgɔninfin bɛɛ lajɛlen bɛ fili k'a da ka tiɲɛ de kan donc fɛn min ye problème bɛ vidéo kɛlaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ sisan n'a y'a sɔrɔ maliko kɛlɛ don a ban ka di yeko kɛlɛ ani mankutu tiɲɛ ani hasidiya kɛlɛ ani jɔyɔrɔ kɛlɛ o de don bon kuma t'o ɲɛ mais a bɛna ban don dɔ la quoi parce que waatinin kɔ de don mɔgɔ i mana mɔgɔ mankutu tiɲɛ ou bien i mana fili i mana nɛni i dan y'i dan ye ni sera i dan na i bɛ jɔ voilà waati tɛmɛna Facebook in sanfɛ nin si tun tɛ yen donc bi fɛnɛ réalité de ye nin ye donc min bɛ sini fɛnɛ kɔfɛ an bɛ n'o de ye mais ne kɔni bɛ min fɔ nɛnikɛla bɛɛ lajɛlen ye n bɛ min fɔ tanunikɛla bɛɛ lajɛlen ye n bɛ min fɔ critiquelikɛla bɛɛ lajɛlen ye parce que an yɛrɛ b'o de kɔnɔ mɔgɔ ni f'i mana kɛ cogo cogo f'i ka critiquer de ou bien i ka dɔ de critiquer o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i t'a tigi fɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i y'a tigi ɲangoya o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i ye hasidi ye ni e ye ko dɔ faamuya cogoya dɔ la mɔgɔ min m'a faamuya ten yanni i ka nɛni yanni i ka mankutu tiɲɛ yanni i ka buruja yanni i ka don a ka vie privée la i b'a essayer k'a la faamuya i bɛ kuma n'i ka preuve de ye an ko an ye nin de a preuve filɛ nin ni nin de a ko k'a tɛ nin na o ye nin ni nin de mais mɔgɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ i n'a kɛlɛla bi i bɛ ka fɛn dɔw fɔ a kan bi e yɛrɛ b'a dɔn kunun aw tun bɛ cogoya min na i tun tɛ se k'o fɔ donc kunun tɛmɛna cogoya min na ni bi nana a bila i kunna k'a fɔ sini fɛnɛ bɛ na ten nin yɔrɔ in bɛ bɛɛ de concerné o de la ne ka vidéo tɛ ne bɛ se k'an sigi mɔgɔ min kan k'an don i ka vie privée la k'i tan 100% fo ka fɛn fɔ e ka min tɛ se ka faamuya non et puis ne b'a fɔ vidéo kɛla ni vidéo kɛbali maninfin mɔgɔ si kelen hasidiya tɛ ne dusukun na k'a fɔ ni n'i ye dɔrɔn i ye ɲɛna in bɛ ne tɔɔrɔ
ou bien ni ka vidéo est droit ben non il be se ka kuma do de fa kono mi be se ka ne toro o kera ne re ka ou bien ya fo mo ni fere ka wala mais ka fo yi hashidia ate amadeli ka kende ala deli fene mga mo si hashidia nga vie kono parce que ça m'intéresse pas on a fo eteneka mais toujours mo ba den de be hatsa mo minunya ça fait ça me étonne quoi mo be no minu kuma ne fait ne table en kunante mirinte sigina seconde tele ka donc ka fo nunu do buka ta perdi ku sigi ka ne ka vidéo la je quoi mais ni ala min ke o de kan donc ni ko ibi ni fene befo ijugu be tsaya ante se ka beto fo mo e poko ke ka se ka ne conseiller mo be parce que idane ka vidéo ni vi ha ke ni vi ga mais karsa ya la je ite se ko donde donc faut ka don fena ka kuma fota bela jere te se ka be anwa aka ko keta bela jere te se ka be anwa o ye hada mari ya tabolo de na ala jatu me bien betlan ka be bla sira ba kelenka ante ko fo ke min de boya ala na ala jatu me bien betlan ka bla sira ba belenka ambe fe ke asite ja ala mais donc hada mari ya tabolo de yoyi minu yankanu minu ban fait tento minu ban ka video la je tento ka se ka wati do na temo yereka abeyo de kuma fota bela jere te se ka be ma ko keta bela jere te be ma mais ambe nyogon bla sira de ambe ñoko bla sira de anga famu yaw de tekenenye o de la mankancha alendo ni wati na me abena ba ko mana me chogo abi bandondola ni mbebe ke ina fatu make kuma mtimene bolo ka fo o de don donc neni mo shite ñogona jo bala de bagara ne maninya jab c'est dari mo fene nenu te ñogona de u ka famu ya u ye ko famu ya kata sensible na ne famu ya kata sensible na o de tekenenye u be bo ku tafo ne be bo kan tafo nye fiye mi nyuta la mbafo mi ye fiye mi fene tala abafo mais collectif pour la défense de la République ne bola mo mane don la ne te se ka bola o de la ne ko ne be kabine ne be vidéo kele ke wati na ne ko ne yere de cédérie ngo cédérie fa fembe français ya no ne ba bela ngo mi be bien fa ba bela parce que hakilina de do bo bolo o hakilina bebe se ka do la vidéo kele ni vidéo ke bali minya arasa nyogon kan fo mina ma nyogon kan fo mina to me nyogon bolo kuno mina te nyogon bolo bio abe foni min tay manku tieni ko were min te se ka na fala se faso mo be min te se ka na fala se faso de mo voilà mais halo yere ambe se ko tigi fara anyere ka kasura makeni kele amakeni manku tien amakeni nyogoni baneni nyogon faneni donc kuma tu yoro de ambe video blayano anga foli be bela jeren ka fanye bela jeren fene ka kuma famu ni ala sona nyebe na sona la video kela obena ben dona na taula bena ben mais beka hakili to aka kuma fota la parce que ko kuma kanjugu o te koro ika ko jugu ke makoroba la ika kuma kanjugu fo makoroba ma anaka sa o kapsa ni ka kuma kanjugu fo demsen fitini ma anaka koroba ya donc imana mogo konchoko choko imana mogo kele choko ire kama o mogo re kama dan hake do de la limite do be karate mo wereka imana mogo fene kanu choko ire kama ka koketa kama ma were kama jamana ko kama hake do be fika dan o ere ni temena ola dro amay ko damateme manyala damateme be ka do ko taburu chamana me bebe na ka ereri e dona na tawle be tla ka ere koni iya fo maye